Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet Essa manhã eu vou falar de algo que j'ai déjà eu l'occasion de prêcher, que já tive a ocasião de pregar, mais où malheureusement je ne suis pas allé au fond de ce que je devais dire. mas infelizmente não fui tão fundo quanto deveria. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on faisait des cultes à domicile, Não sei se vocês lembram quando nós fazíamos culto nas c'était casas. peut-être un de mes premiers cultes. Acho que foi dos meus primeiros cultos. Enfin, peut-être que ceux qui étaient là se rappellent. Talvez aquele que estava presente possa lembrar. Donc ce matin, je vais vous parler Hoje eu gostaria de falar de la paille et de la poutre. da palha e do pedaço de madeira. Donc c'est un sujet, ça fait déjà un petit moment que Dieu me parle de ça. Já tem tempo que Deus fala sobre isso comigo. J'avais prévu de parler d'autre chose, Já tinha previsto de falar de algo diferente. mais j'ai eu un petit souci ce week-end avec mon ordinateur. Tive probleminha com o meu computador esse fim de semana. Et ce que je dois vous dire pour aujourd'hui, tout a disparu. E o que eu posso dizer é que tudo desapareceu. Mais vous croyez que c'est un hasard? Você acha que foi por acaso? Não. Não foi. Ce n'est pas un hasard. Não foi por acaso. Et avant de commencer, de me plonger dans la parole, Antes de começar e aprofundar na palavra, j'aimerais simplement vous dire, ou peut-être vous rappeler, talvez dizer ou lembrar que tout ce qui est prêché sur cet autel que tudo que é pregado nesse altar sont conduits par le Saint-Esprit. é conduzido pelo Espírito Santo. Si je me trompe, tu m'interromps, apôtre. Mais Se eu me enganar, você pode me interromper, apóstolo. voilà, donc je ne fais qu'obéir au Saint-Esprit, Eu estou somente obedecendo ao Espírito Santo. voilà, car tout vient de lui. Tudo vem dele. Voilà. Ce n'est pas des prédications que je choisis par hasard. Não é uma pregação que eu escolhi por acaso. Pourtant, on pourrait choisir plein de choses, Porém, nós poderíamos escolher muitas coisas. mais ce qui est important, Mas o que é importante c'est de toujours rester dans le temps de Dieu. é de ficar sempre no tempo de Deus. Car si Dieu a prévu cette prédication aujourd'hui, Se Deus previu essa pregação hoje, ce n'est pas par hasard. não foi por acaso. Et même à travers toute la semaine qu'on a pu passer en prière avec les frères, E mesmo estando em oração toda semana com os irmãos, et Dieu m'a parlé davantage là-dessus. Deus me falou bastante aqui em cima. Donc le point clé de la prédication, O ponto-chave da pregação. alors on va déjà commencer à lire. Vamos começar lendo. Je vous demanderai d'ouvrir votre Bible Abram suas Bíblias. en Matthieu, Mateus. Matthieu 7. Mateus 7. On va commencer à lire le verset de 1 à 5. Vamos começar lendo do versículo 1 ao 5. Donc le verset 7, Mateus 7, chapitre de 1 à 5. dos versículos do 1 ao 7, do 1 ao 5. Tout le monde a trouvé? Todos encontraram? Amen. Amém. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On va s'arrêter là. Vamos Donc, parar por aqui. on va parler précisément comment enlever cette poutre, Nós vamos falar de como arrancar esse que la plupart pedaço, du temps nous ne voyons pas, que na maioria das vezes nós não vemos et qui est bien là. e que está presente. Par contre, pour pointer du doigt notre frère, E para olhar o que está no olho do teu pour essayer irmão d'enlever sa poutre, e tem que arrancar essa trave, on est là. nós estamos aqui. Donc les points clés de la prédication. O ponto-chave da pregação. Donc le contexte, donc c'est situé sur le sermon sur la montagne. Se você está no Sermão da Montanha, Jésus commence par dire, Jesus começa dizendo: ne jugez pas, não julgue, afin de ne pas être jugé. para não ser julgado. Car le seul qui peut nous juger, Porque o único que pode nos julgar c'est Dieu. é Deus. Ensuite, on va voir l'hypocrisie. Vamos falar da hipocrisia. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? O que é a hipocrisia? Et d'où vient l'hypocrisie? E de onde vem a hipocrisia? Jésus qualifie d'hypocrite Jesus qualifica os hipócritas, celui qui se concentre aquele que está concentrado sur les erreurs des autres, nos erros dos outros, tout en ignorant ignorando les siennes, os seus próprios erros, souvent,
normalmente, esquecendo importantes. os seus erros mais importantes. L'ordre des actions. A ordem das ações. Il faut toujours retirer Tem sempre que retirar la poutre o argueiro, de son propre œil. a trave do seu próprio olho. Ce n'est qu'après ce travail Somente depois disso sur soi que l'on verra é que nós veremos. clair pour aider Nós veremos claro para poder ajudar son frère à retirer la paille. o seu irmão para tirar o argueiro do olho. Donc premièrement, Primeiramente, on voit bien que c'est à nous de faire le travail, cabe a nós de fazermos esse trabalho, de retirer cette poutre de notre œil. de arrancar essa trave do nosso olho. L'introspection, A introspecção c'est faire un bilan de soi-même é fazer uma análise de si mesmo, à la repentance ao arrependimento et à la transformation personnelle, e à transformação pessoal, et principalement du cœur, sobretudo do coração. plutôt qu'à la correction des autres. Não da transformação do outro. Car une fois de plus, comme je le disais, Como já disse, c'est tellement simple de pointer les erreurs des autres, é muito simples apontar o erro do outro, mais bien souvent, mas muitas vezes on oublie les nôtres. nós esquecemos os nossos erros. La véritable justice, A verdadeira justiça l'enseignement, do ensinamento incite sur le fait mostra o fato que la charité que a caridade et l'interprétation favorable e a interpretação favorável du prochain, do próximo, de la miséricorde, da misericórdia, doivent primer. Primer. tem que estar em primeiro lugar. En résumé, Resumindo, cet enseignement esse ensinamento ne proscrit pas tout discernement, não vem de todo discernimento, mais dénonce le jugement mas denuncia o julgamento sévère severo et déformé e deformado par l'orgueil. pelo orgulho. La paille et la poutre qu'on voit au verset 3-4, O argueiro e a trave que nós vemos no versículo 4, donc toujours dans le chapitre 7, sempre no capítulo 7 de Mateus. Jésus utilise une image hyperbolique, Jesus mostra uma imagem simbólica, exagérée, exagerada, talvez, pour illustrer l'hypocrisie. para ilustrar a hipocrisia. La paille représente O argueiro representa un petit défaut um pequeno defeito chez une autre personne, nas pessoas. tandis que la poutre E a trave représente representa un défaut majeur. defeito muito maior. Ensuite, dans le verset 5, on peut voir No versículo 5, l'hypocrisie du jugement. nós vemos a hipocrisia do julgamento. Jésus traite d'hypocrite Jesus trata de hipócritas celui qui se concentre sur les erreurs des autres aquele que se concentra no erro dos outros pour se donner para se dar une supériorité. uma superioridade. Le texte souligne O texto sublinha que nous sommes souvent que nós somos très indulgents avec nous-mêmes normalmente muito indulgentes conosco mesmo et sévères avec les autres. e muito severo com os outros. L'ordre des actions. A ordem das ações, L'enseignement o ensinamento, n'interdit pas de corriger, não proíbe de corrigir, mais il y a un ordre à tout ça. mas tem uma ordem para isso. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Arranca primeiro a trave do teu olho. L'introspection A introspecção et le repentir personnel e o arrependimento pessoal doivent précéder tem que vir toute tentative de correction de toda tentativa de correção fraternelle. fraternal. Le but, O objetivo l'objectif est de corriger avec amour, o objetivo é corrigir com amor, grâce graça et humilité, e humildade, en reconnaissant notre propre besoin reconhecendo nossa própria necessidade de la grâce de Dieu. da graça de Deus. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où juger est devenu facile. Amados, nós vivemos num mundo onde julgar se tornou muito fácil. Un regard, Olhar, un commentaire, comentário, une critique, uma crítica, et nous pensons voir clair. e que impede que vejamos claramente. Mais Jésus pose une question qui dérange. Mas Jesus faz uma pergunta que incomoda. Pourquoi vois-tu la paille Por que você vê o argueiro chez ton frère, no olho do teu irmão, mais pas la poutre mas não a trave chez toi? que está no teu olho? Ce n'est pas une simple remarque. Isso não é somente C'est une intervention, é uma intervenção, une invitation convite,
à une transformation intérieure profonde. Há uma transformação interior profunda. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler Hoje Deus quer falar conosco de notre regard sur les autres, de acordo com o nosso olhar aos outros, notre aveuglement spirituel a nossa cegueira espiritual et le chemin vers un cœur pur. e o caminho em direção a um coração puro. Comprendre l'image de Jésus. Compreender a imagem de Jesus. Jésus utilise une image volontairement exagérée. Jesus usa uma imagem voluntariamente exagerada. Une paille, Argueiro, petite, presque insignifiante. tão pequeno, quase insignificante. Une poutre énorme, Ou uma trave imensa, impossible à ignorer. impossível de ignorar. Et cette poutre, on appelle l'orgueil. E essa trave nós chamamos de orgulho. Et pourtant, Porém, qui a une poutre dans l'œil pense voir clair. que alguém que tem trave no olho possa ver claro. Mais bien souvent, cette poutre, on ne la voit pas. Mas na maioria das vezes, essa trave nós não vemos. Et le meilleur des moyens, c'est de demander au Saint-Esprit si on a une poutre en nous qui nous empêche de voir les choses. A melhor maneira de pedir ao Espírito Santo de mostrar se tem uma trave em nós que impede de ver claramente. Parce que peut-être que tu penses que tout va bien. Talvez você pense que tudo está bem, Tu penses peut-être que tout va bien, mais malgré tout, mas apesar de tudo, il y a beaucoup de choses dans, dans ta vie tem muita coisa na tua vida qui ne vont pas. que não está bem Tu n'arrives pas à avancer. e que você não consegue avançar. Peut-être que pour toi, c'est normal. Talvez para você é normal, Mais aux yeux de ton frère, ce n'est pas normal. mas ao olho do teu irmão não é normal. Le problème n'est pas seulement ce que nous voyons, O problema não é somente o que vemos, mais comment nous voyons les choses. mas como vemos as coisas. Souvent, A maioria das vezes, nous minimisons nos péchés. nós diminuímos o pecado. On pense que c'est juste un petit péché. Pensamos que é um pequeno pecado, Mais un rappel pour Dieu, mas para Deus il n'y a pas de grand ou de petit péché. não tem nem grande nem pequeno pecado. Pour Dieu, tu as péché, c'est tout. Tu es un Para pécheur. Deus, você pecou, você é um pecador. Et par contre, E porém, nous grossissons ceux des autres. Nós crescemos muito, olhamos grande demais para o defeito do outro. Chez nous, c'est un petit péché, Para nós é um pequeno mais en pecado. regardant les autres, Olhando para os outros, c'est un grand péché. é um grande pecado. Et ça, c'est pas normal. E isso não é normal. Nous devenons juges Nós nos tornamos juízes, alors que nous avons besoin de grâce. mas nós precisamos da graça. Et le danger du jugement, O perigo do julgamento. parce qu'il y a un grand danger Porque de tem juger les autres. grande perigo em julgar os outros. Et quand quand nous jugeons, Quando nós julgamos, d'abord une chose, qui sommes-nous pour juger les autres? quem nós somos para julgar os outros? Dieu seul nous jugera. Somente Deus nos julgará. Dieu seul nous connaît par cœur. Deus nos conhece completamente. Il sait ce que tu as fait aujourd'hui. Ele sabe o que você fez hoje. Il sait ce que tu feras demain. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Il sait le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Ele sabe a quantidade de cabelo que tem na sua cabeça. Il sait déjà si tu vas prier, Ele sabe se você vai orar. si tu seras dans l'intimité avec Dieu. Ele já sabe se você vai estar em intimidade com ele. Alors arrêtons de trouver des excuses. Para de buscar desculpa. Et malgré tout, E apesar de tudo, on pense avoir raison, nós pensamos ter razão. mais nous sommes spirituellement aveugles. Nós somos cegos espiritualmente. Pas ces yeux qu'on voit. Não com esses olhos que vemos. Juger sans introspection, Julgar sem introspecção c'est une illusion spirituelle. é uma ilusão espiritual. Le jugement, il détruit. O julgamento destrói. Il brise les relations, Ele quebra as relações, il crée la distance, ele cria distâncias il tue l'amour. e ele mata o amor. Et moi, à travers toutes ces choses-là, je me suis retrouvé. E no meio de todas essas coisas eu me Ça m'a rappelé encontrei. beaucoup de choses, E me fez lembrar muita coisa. parce que j'ai pu perdre beaucoup d'amis à cause de ça, Eu perdi muitos amigos por causa disso. beaucoup d'amitiés. Muitas amizades. Que Dieu puisse me transformer ce matin. Que Deus possa me transformar nessa manhã. Ensuite, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible Convido vocês a abrirem sua Bíblia. en Jean 13, 34. João 13, 34. Tout le monde a trouvé? Amen.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et tout commence par l'amour. Tudo começa pelo amor. Ça, c'est clairement dit. E isso foi claramente lido. Même si tu penses, mais ce frère ou cette sœur, ou peut-être ta femme ou ton épouse, Talvez você pense, esse irmão, essa irmã, ou talvez a sua esposa fait des choses que j'aime pas, faz coisas que a gente não gosta. commence à regarder la situation par amour. Começa a olhar essa situação com amor. Commencez à regarder la situation par amour. Começa a olhar essa situação com amor. Faites les choses par amour. Faça as coisas por amor. Maintenant, si l'autre ne le fait pas, Se o outro não faz, c'est plus ton problème. Ce qui est important, c'est Non, ce ouais. que toi tu fais. não é mais o seu problema. O importante é o que você está fazendo. Jésus n'a jamais rejeté les pécheurs, Jesus nunca redimiu os pecadores, mais il a confronté mas ele confrontou les corps orgueilleux. os corações orgulhosos. Et ce jugement nous condamne. E esse julgamento nos condena. La mesure que nous utilisons pour les autres A medida que usamos para os outros sera utilisée contre nous. é a mesma que será usada contra nós. Ce que tu sèmes, O que você semeia dans ton regard, no teu olhar, tu le récoltes. você vai colher. Et ce que j'ai pu apprendre à travers cette étude, O que eu aprendi com esse estudo, car si nous avons une chose mauvaise dans le cœur, que quando tem algo de mal no nosso coração, dans nos pensées, no nosso pensamento, eh ben, ça ressortira. vai sair pela nossa boca. La poutre dans notre œil. A trave no nosso olho. Parlons honnêtement. Vamos falar honestamente. Qu'est-ce qu'une poutre aujourd'hui? O que é isso hoje? On peut voir, c'est un gros morceau de bois. Pode ser pedaço grande de madeira, Vous allez me dire, mais comment il fait à tenir dans un œil? mas como isso pode segurar num olho? Alors ça peut être la grandeur de ton péché. Talvez seja o tamanho do teu pecado. Ça peut être l'orgueil. Pode ser o orgulho. Et l'orgueil, E o orgulho, attention, fica atento, c'est la racine de tout péché. é a raiz de todo o pecado. Ça peut être la jalousie. Pode ser a inveja. Et attention à la jalousie. Fica atento a isso. C'est un péché destructeur, É pecado destruidor, un comportement charnel. comportamento carnal. Ensuite, tu peux avoir de la colère, Você pode ter ira, une émotion humaine uma emoção humana, incontrôlée. incontrolável. Je pense que tout le monde a dû se mettre au moins une fois dans sa vie en colère. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ficou irado. Et quand la colère commence à monter, E quando a commence à ira monter, começa a subir, c'est compliqué de l'arrêter. é complicado de parar. Le manque de pardon. A falta de perdão. Si j'aurais l'opportunité, je vous ferai aussi une prédication là-dessus. Se eu tiver a oportunidade, vou fazer uma pregação em cima disso. Parce que si on parle aussi de ça aujourd'hui, je pense qu'on va passer la journée. Porque se falarmos disso hoje, vamos passar o dia todo aqui. Un obstacle majeur Obstáculo maior à la communion avec Dieu é a comunhão com Deus. et à l'exaucement, E à l'exaucement, à l'exaucement des prières. é para que as orações sejam respondidas. Parce que bien souvent, on entend des frères et des sœurs, Na maioria das vezes, ouvimos os irmãos e irmãs, mais Dieu n'a pas répondu. mas Deus não respondeu. Est-ce que tu es disposé à ce que Dieu te réponde? Será que você está pronto para que Deus te responda? Ou peut-être qu'il y a un péché qui est tellement grand Ou talvez tenha pecado tão grande et tu n'arrives pas à supprimer ce péché. e que você não consegue retirar esse pecado da tua vida. Et bien souvent, Na maioria das vezes, ce que nous critiquons chez les autres o que nós criticamos no outro révèle qui est en nous. revela o que está em nós. Exemple correct. Exemplo correto. Quelqu'un qui critique, Alguém que critica, il est arrogant. ele é arrogante. Mais en réalité, Mas na realidade, il lutte lui-même avec l'orgueil. ele luta ele mesmo com o orgulho. Alors, je peux vous faire un petit témoignage là-dessus. Posso fazer uma pequena testemunha aqui? On a changé de responsable dans mon travail Mudaram de responsável no meu trabalho. et tout le monde s'est présenté, Todo mundo se apresentou. y compris lui. E ele também. Et ce que j'ai pu retenir, ce qu'il a pu nous dire, E o que eu pude guardar do que ele nos disse, j'ai aucun défaut. não tenho nenhum defeito. Le seul défaut que j'ai, O único defeito que eu tenho c'est que je sais tout faire. é que eu sei fazer tudo.
Il y a eu un grand silence dans la salle, Teve um silêncio muito grande no meio da sala. mais voilà. Alors, de tout savoir, voilà. Exactement, tu as répondu. Ele se acha perfeito. Donc, je pense qu'ici, dans cette salle, personne n'est parfait. Eu acho que aqui nessa sala ninguém é perfeito. Le seul où on peut pointer du doigt qui est parfait, O único que podemos mostrar com o dedo que é perfeito c'est Dieu lui-même. é Deus, Ele próprio. Pourquoi ne voyons-nous pas notre poutre? Por que que nós não vemos a trave que está no nosso olho? Je vous invite à ouvrir votre Bible Abra sua Bíblia. et on va se rendre dans Matthieu 26, 41. Nós vamos em Mateus. Mateus 26, 41. 26, 41. Qui nous dit: Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. C'est pourquoi quand on entend ça, Por isso, quando ouvimos isso, on doit prier, devemos orar, jeûner jejuar et parler avec notre Dieu, e falar com Deus dans notre lieu secret. no nosso lugar secreto. Et sans oublier de mettre les genoux par terre. E sem esquecer de colocar o joelho no chão. L'habitude du péché, O hábito do pecado. on s'y habitue et on ne le voit plus. A gente se habitua e nem vê mais que está pecando. Alors si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, Se é o teu caso, meu irmão, minha irmã, tu dois te repentir. você precisa se arrepender. Tu dois te repentir. Você precisa se arrepender. Car une fois que tu es dans le péché, Uma vez que você está no pecado, ce n'est pas simplement se repentir et on recommence. não é somente se arrepender e recomeçar. Ah, mais vous allez me dire, ah, mais notre Dieu est un Dieu de compassion, il pardonne tout. Ah, mas nosso Deus é um Deus de compaixão e Ele perdoa tudo. Le péché, ça peut être une erreur de parcours. O pecado pode ser um erro de percurso. Et si pour toi, tu retombes toujours dedans, c'est qu'il y a un problème. Se você cai sempre no mesmo pecado é porque tem um problema. Tu peux demander de l'aide. Você pode pedir ajuda. Quelqu'un peut prier pour toi. Alguém pode orar por você. Peut-être même que quelqu'un peut mettre les genoux par terre pour toi. Talvez alguém pode colocar o joelho no chão por você. Ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué pour toi. Ou talvez seja muito complicado para você hoje. Et point 2, la comparaison. Outro ponto, a comparação. Je ne suis pas pire que lui. Eu não sou pior que ele. Mais il faut déjà regarder comment nous sommes nous. Primeiro devemos olhar como nós estamos. Venir devant Dieu avec humilité. Vir diante de Deus com humildade. Et ne pas toujours pointer du doigt les autres. E nunca ficar apontando o dedo para os outros. L'orgueil spirituel, O orgulho espiritual c'est une forme dangereuse de fierté. é uma forma muito perigosa de orgulho. Ah, mais je suis mieux que les autres. Ah, eu sou melhor que os outros? Combien de fois l'avez-vous entendu autour de vous, ça? Quantas vezes você já ouviu isso em sua volta? Combien de fois? Quantas vezes? L'appel de Jésus commence par toi. O chamado de Jesus começa por você. Jésus ne dit pas Jesus não diz: ignore les défauts des autres. ignora o defeito do outro. Il dit enlève d'abord Ele diz: tira primeiro la poutre de ton œil. a trave do teu olho. La première étape, A primeira etapa c'est reconnaître é reconhecer et que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux e que o Senhor possa abrir os nossos olhos et que le Seigneur puisse nous montrer notre cœur. e que o Senhor possa mostrar o nosso coração. D'ailleurs, dites-moi une chose, qui est-ce qui nous convainc de tout ça? Diga-me uma coisa, o que convém nisso tudo? Qui convainc notre cœur? Que convence o nosso coração? C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Le Saint-Esprit nous convainc, O Espírito Santo nos convence. mais il faut qu'il y ait une action derrière. Mas tem que ter uma ação por trás. Le Saint-Esprit ne peut pas faire pour toi. O Espírito Santo não pode fazer por você. Et ensuite, le deuxième point, E o segundo ponto, on arrive à la repentance, nós chegamos no arrependimento. c'est d'accepter d'avoir tort É aceitar que temos
que nós estamos errados de demander pardon, e pedir perdão. demander pardon à la personne Pedir perdão à pessoa à qui on a fait du mal. a quem nós fizemos mal. Mais je pense peut-être le plus compliqué, c'est d'accepter d'avoir tort aussi. Eu acho que o mais complicado é aceitar que nós estamos errados. Car des fois, c'est peut-être compliqué. Porque às vezes é muito complicado. Et comme je le disais tout à l'heure, E como eu já disse antes, la repentance, o arrependimento ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un jeu. não é um jogo. À chaque fois que nous tombons dans le péché, Quando nós caímos no pecado, on doit vraiment regretter, mais réellement. nós precisamos nos arrepender de verdade. Ce n'est pas on demande pardon et on recommence. Não é pedir perdão e recomeçar. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Isso repentance. quer dizer que não houve arrependimento. Et pareil, si on demande pardon à quelqu'un, E é igual se pedimos perdão a alguém. si cette personne n'a pas totalement oublié ce qu'on lui a fait, Se a pessoa não esqueceu totalmente o que foi feito, c'est qu'elle t'a pas pardonné. é porque ela não te perdoou. Ensuite, la troisième étape, A terceira etapa, on va parler de la transformation. vamos falar da transformação. Laissez Dieu changer notre cœur. Deixe Deus mudar o nosso coração. Là, je vais vous inviter à aller dans Matthieu 11 Mateus 11, et on va lire le verset de 29 à 30. vamos ler o versículo do 29 ao 30. Tout le monde a trouvé? Todo mundo encontrou? Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amém. C'est quelque chose que j'avais déjà prêché là-dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez. É algo que eu já preguei. Donc, pour rappel, Só para lembrar, laissez Dieu changer votre cœur. deixa Deus mudar o seu coração. Remplacez le jugement Mudar o julgamento par l'amour. pelo amor. Laisse Dieu agir dans ta vie. Deixa Deus agir na tua vida. Laisse-toi à l'autel du Seigneur. Deixa tudo no altar do Senhor. Car prendre son joug, Porque tomar o seu jugo, une fois que tu décides de prendre son joug, quando você decide tomar o seu jugo, c'est un allègement sur ta vie. você vai ficar muito leve na tua vida. Car ce n'est plus toi qui prends les décisions, Não é mais você que toma a decisão. mais c'est lui qui te donne la bonne décision à É prendre. Ele que dá a boa decisão a tomar. Aider les autres avec humilité. Ajudar os outros com humildade. Après avoir enlevé la poutre, Depois de arrancar a trave, alors tu peux voir clair. você pode ver mais claro. Aider ton frère Ajudar teu irmão avec douceur, com doçura, avec compassion, com compaixão, sans supériorité. sem superioridade. La différence, A diferença c'est qu'avant tu étais mauvais, é que antes você era mau et maintenant e agora tu comprends ta lutte. você compreende a tua luta. Laisse-moi t'aider. E deixa-me te ajudar. Car n'oublie pas une chose, Não esqueça uma coisa, comme on a pu le voir cette semaine dans ce groupe d'hommes, como podemos ver nessa semana no grupo dos homens, que notre frère n'était pas seul. que o nosso irmão não estava sozinho. Nous étions là pour intercéder pour lui. Nós estávamos juntos para interceder por ele. Et j'espère qu'on aura l'opportunité de refaire ça parce que c'est une réelle construction. Espero que possamos repetir, porque foi uma real construção. Et pas que pour les hommes, pour les femmes Não aussi. somente para os homens, para as mulheres também. Et vraiment, je vous encourage tous à aller là, dans ce sens-là. Eu encorajo vocês a irem nesse sentido. Car juste un petit témoignage, quand j'étais à l'armée, Quando eu estava nas Forças Armadas, il y a des choses qui étaient compliquées à faire, tinha algo que era complicado de fazer. mais nous étions toujours un duo. Nós estávamos sempre Un- é a Un dois, voilà. Un qui était fort, puis un autre qui était un peu plus faible, que era forte, o outro pouquinho menos, afin que nous puissions être fortifiés. para que pudéssemos nos fortificar um ao outro. Et à la fin, E no fim, c'était que le but era somente o objetivo, était que nous soyons tous à la même alignée, que nós estivéssemos sempre no mesmo nível. le même niveau, voilà. C'est comme Dieu. Dieu, il veut la même chose pour nous. Deus quer a mesma coisa para nós. S'il a des frères et des sœurs qui ont peut-être plus de connaissances que d'autres, Você tem alguns irmãos ou irmãs que têm mais conhecimento que os outros.
c'est d'aider ceux qui ont plus de peine. é ajudar aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade. Jésus, notre modèle parfait. Jesus é o nosso modelo perfeito. Jésus voyait tout, Jesus vê tudo, les péchés, os pecados, les cœurs, o coração les intentions. e as intenções. Car Jésus sait, même si demain peut-être que tu vas pécher, Jesus já sabe se amanhã você vai pecar. il connaît l'état de ton cœur, Ele conhece o estado do teu coração, tes intentions. as tuas intenções. Et pourtant, E porém, même que nous sommes dans le péché, mesmo estando no pecado, il n'a pas condamné. ele não condenou. Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Il a restauré Ele restaurou par amour. por amor. Et qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? E o que ele fez na cruz Par amour. foi por amor. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Tudo que ele fez por amor. Peu importe la situation. Pouco importa a situação. Et la femme adultère, E a mulher adúltera, est-ce qu'il l'a condamnée? será que ele condenou ela? Não. Não. Et au pécheur, Ao pecador, qu'est-ce qu'il a fait au pécheur? o que ele fez ao pecador? Il a offert la grâce. Ele ofereceu a graça. En vérité, Em verdade, Jésus est le seul sans poutre. Jesus é o único que não tem trava no olho. Et pourtant, E porém, il est le seul ele é o único qui ne juge pas avec dureté. que não julga com dureza. Et cette semaine, Essa semana, avant de critiquer quelqu'un, antes de criticar alguém, pose-toi cette question. se faça uma pergunta. Et moi? E eu? Est-ce que ma poutre est toujours dans mon œil? Será que a minha trava está ainda no meu olho? Est-ce que ce matin, je suis prêt à enlever la paille dans l'œil de mon frère? Será que eu estou pronto para arrancar o argueiro no olho do meu irmão? Ou est-ce qu'il y a encore des péchés qui restent enracinés? Ou será que ainda tem pecado enraizado? Pratique d'introspection quotidienne. Pratique a introspecção do dia a dia. Qu'ai-je fait aujourd'hui? O que eu posso fazer hoje? Où ai-je besoin de changer? Onde eu posso mudar? Alors ça, ce sont deux questions. Essas são perguntas. Je pense que c'est important de se les poser à chacun et à chacune chaque jour. Cada de se fazer esse tipo de pergunta todos os dias. Remplace le jugement Troque o julgamento par la prière. pela oração. Au lieu de critiquer, No lugar de criticar, commence à prier. comece a orar. Commence à prier réellement. Comece a orar realmente. Intercède pour tes frères, pour tes sœurs, Interceda pelo teu irmão e tua irmã. pour ta famille, pour Pela tes tua enfants. família e teus filhos. Commence à plier tes genoux par terre, Comece a colocar o seu joelho no chão. car la prière Porque a oração a beaucoup de miracles. faz Fait beaucoup de milagres. miracles. Te rappelles-tu la dernière fois que tu étais dans l'intimité avec Dieu? Você se lembra da última vez que você esteve em intimidade com Deus? Peut-être qu'il y a beaucoup de temps, Talvez faz muito tempo. peut-être qu'il y a peu de temps. Talvez faz pouco tempo. Mes bien-aimés, Meus amados, le monde n'a pas besoin de plus de juges. o mundo não precisa de mais julgamento. Il a besoin de personnes transformées. Ele precisa de pessoas transformadas. Et cette transformation, E essa transformação ce n'est peut-être pas toi qui vas l'avoir, não é você que vai ter, mais les autres mas os outros. de ton entourage vont voir cette transformation. Em volta de você verão a transformação. Peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à changer dans nos vies. Talvez ainda tem muita coisa a mudar nas nossas vidas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses Penso que ainda tem muita coisa. à chacun de savoir qu'est-ce qui doit changer. Cada a saber o que deve ser mudado. Aujourd'hui, Dieu te dit, Hoje Deus fala: regarde l'état de ton cœur. olha para o estado do teu coração. Laisse-moi enlever la poutre. Deixa-me arrancar a trave. Et pour qu'il enlève ta poutre, E para ele arrancar a trave do teu olho, il faut accepter de le suivre. tem que aceitar seguir a ele. Car bien souvent, Porque muitas vezes il est derrière la porte, ele está atrás da porta. mais malheureusement, Mas infelizmente, on refuse de lui ouvrir la porte. nós recusamos abrir a porta. Souvent, il vient là pour nous guérir, Muitas das vezes ele vem para nos curar, mais nous refusons cette guérison. mas nós recusamos a cura. Et je ferai de toi un instrument de grâce. Eu farei de você um instrumento de graça.
J'aimerais juste faire une petite prière. Gostaria de fazer uma pequena oração. Je vais vous inviter à vous lever. Convido vocês a se colocarem de pé. Si vous êtes d'accord, vous pouvez réciter cette prière avec moi. Se vocês estiverem de acordo, vocês podem repetir a oração depois de mim. Seigneur, Senhor, ouvre nos yeux abre os nossos olhos sur nos propres vies. sobre a nossa própria vida. Aide-nous à voir nos fautes Nos ajuda a ver nossos erros avec humilité. com humildade. Enlève toute poutre dans nos cœurs. Arranca toda trave do nosso coração. Remplis-nous d'amour, Enche-nos de amor, de patience de et de paciência e grâce. de graça. Apprends-nous Nos ensina à ne pas juger les autres, a não julgar os outros, mais à aimer mas a amar comme toi tu aimes. como você ama. Amen. Amém. Glória a Deus.